Vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini blokiraju reforme zakonodavstva u 7 oblasti koje su ključne za borbu protiv korupcije. Jedna od njih je i oblast sukoba interesa. Već nekoliko godina delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa OSCE-om, Transparency International i domaćim zakonodavcima radi na novom zakonskom rješenju koje će uvažiti evropske standarde. Međutim, ovu oblast vlastodršci, kako sada stvari stoje, ne žele urediti po evropskim standardima, jer će u suprotnom pojedinci izgubiti dvostruke poluge moći, da su u vlasti, a da direktno odlučuju o tokovima novca, na primjer putem javnih tendera. Tako je državni ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša nedavno ponovo uputio nacrt zakona o sukobu interesa, koji je prije godinu bio problematičan za Evropsku uniju, pri čemu nije ispoštovao nijednu preporuku. Kako je Fokus pa objavio, uslijedilo je oštro intonirano pismo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, EU i OSCE-a. Look, this is a difficult topic in any democracy, but we expect from a country who has applied for membership in the European Union that it abides by the highest standards. And these standards come from us, from the European Union, best practice. So we have been working very closely here with the Venice Commission of the Council of Europe. They have provided their input. What we have seen, which was not helpful, is sending a draft law from the Ministry of Justice to the Council of Ministers, which does not implement and include those proposed changes from the Venice Commission. So that's what we have voiced clearly and also publicly. I'm happy that this law is now withdrawn, but we also expect quick new transmission of a better law proposal, which is in sync with the proposals coming from the Venice Commission. Ministar Grubeša, koji je stao pred našu kameru i govori o ovoj temi, lopticu pak prebacuje nazad na međunarodnu zajednicu. Prije svega me jako čudi da su oni objavili taj dopis, jer mi imamo gotovo kontinuirano svaka 3 mjeseca sastanke Američkog veleposlanstva, Ured Europske komisije, Ministarstvo pravde, baš zbog činjenice ovih 14 prioriteta gdje je većina se odnosi na Ministarstvo pravde, kao i cjelovita reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini koja je kontinuirana, odnosi se na Ministarstvo pravde i da spomene naravno i reforma javne uprave koja je nakon negdje u pozadini se sve događa, nije toliko medijski eksponirana i to su te neke teme koje mi kontinuirano razgovaramo i tim mi je nejasnije zašto su uputili otvoreno javno pismo kad imamo stalne kontakte i razgovore. Tako da vjerujem da je to nekakva nesmotrena greška i da ćemo mi to u budućnosti, kako smo i prošli tjedan imali sastanak taj redovni, nastaviti dalje te sastanke i kako ćemo sve te naše zadatke rješavati na tim bilateralnim susretima. You know, this is for us the alpha and omega of the whole EU accession process. Fight against corruption, rule of law, establishing better structures in the judiciary, this is the number one. That's why we keep so much focus on this topic. And yes, this is an important topic also for your citizens. If you look at the opinion polls, 9 out of 10 BiH citizens would tell you corruption, rule of law is a very important topic. And also, on the other hand, 9 out of 10 BiH citizens would say they never report a case of corruption. So we have also here a cultural issue which is there and which needs to change. But what we need to do on the legislative level is to have a proper conflict of interest law. Now we have one which is outdated. It stems from 7-8 years ago. The best indicator that it's outdated is that the commission which is in charge to look at the cases of conflict of interest is not up to the job. Because of the composition, we need independent experts, and B, also because of lack of skills. We need a proper functioning commission. One indicator it doesn't work. In last year, 2020, there was not one single decision by this body. So we need a proper law, and we need the body which is in charge then of implementing this law. Na državnom nivou na snazi je još uvijek zakon o sukobu interesa iz 2013. godine, koji ne samo da je prevaziđen, nego ima i brojne propuste. Ovaj zakon, odnosno uređivanje ove oblasti, jedan je od ključnih prioriteta koje nalaže Evropska komisija kako bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Transparency International smatra da trenutno zakonsko rješenje nije dobro. To se vidi iz niz razloga koji stoje u samom zakonu, a to je vrlo uzak krug lica na koji se taj zakon odnosi, nejasno definisano pitanje dostavljanja imovinskih kartona i posebno kontrole
na dostavljanju imovinskim kartonima, vrlo blage sankcije, tako da su to sve stvari koje su problematične i ono što je najvažnije je sama komisija za odluku o sprečavanju sukobu interesa. Definitivno je ne možemo nazvati nezavisnom obzirom da od 9 članova 6 njih je zapravo parlamentarci, tako da su oni direktno vezani za one o kojima bi trebalo odlučivati o sukobu interesa. S druge strane, u Federaciji Bosne i Hercegovine sve ovo vrijeme nije postojalo tijelo koje provodi zakon o sukobu interesa. Tek nedavno na sjednici parlamenta usvojene su izmjene zakona u formi nacrta kojima se to predviđa. Generalno institut sukoba interesa u Bosni i Hercegovini je veoma problematičan, što je označeno i sa 14 prioriteta mišljenja Europske komisije. Međutim, sukob interesa u Federaciji Bosne i Hercegovine je najgori. Jer na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj barem imamo neka tijela koja nisu funkcionalna i kvalitetna, ali ona postoje. Od 2013. od kako je izmijenjen državni zakon i oduzeta nadležnost Centralnoj izbornoj komisiji, Federacija je ostala bez tijela koje provodi njen federalni zakon o sukobu interesa. Zajedno sa delegatom Konakovićem i sa amandmanima kolege Efendića Adnana, ja sam uputio prijedlog izmjena i dopuna zakona gdje bi se formirala parlamentarna komisija koja bi odlučivala o sukobu interesa. Dakle, nakon 8 godina da Federacija konačno dobije tijelo koje će odlučivati sukob interesa. Transparency International Bosne i Hercegovine identificirao je više od 300 funkcionera u Bosni i Hercegovini koji su u direktnom sukobu interesa. Na lokalnom nivou vlasti trenutno 49 izabranih zvaničnika obavlja dodatne funkcije u javnim ustanovama i preduzećima, a mnogi od njih su cijeli ili dio mandata u direktnom sukobu interesa. Sve navedene situacije pokazuju da su zakoni za sprečavanje sukoba interesa u praksi obesmišljeni te da je neophodna njihova što hitnija izmjena na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.